السلام عليكم. مرحبا بكم لدوباك بيوف سيونس فيزيك. مرحبا في la troisième séance 3, la pollution. Alors la séance 2, وقفنا في chapitre 2, les différents types de pollution issus de l'utilisation des produits énergétiques et des matières organiques et inorganiques dans l'industrie chimique, alimentaire et minérale. يعني غنشوفوا les pollutions résultant de l'utilisation excessive ديال les matières organiques ou inorganiques, les matières énergétiques بحال les énergies fossiles, pétrole, gaz naturel, le charbon, الشيء ديال l'agriculture يعني les insecticides, les pesticides, les engrais chimiques, les engrais chimiques, l'industrie, هادشي كله كيعطينا واحد la pollution des milieux naturels. La pollution des milieux naturels, كاينين trois types de pollution اللي غنشوفوا: la pollution de l'air, la pollution de l'eau et la pollution du sol. alors غادي نشوفوا les manifestations. alors اللي خصني نعرف هما les manifestations. يعني شنو كنقصدوا بمانيفيستاسيون بالعربيه؟ التجليات. يعني comment se manifeste la pollution de l'eau, la pollution de l'air, la pollution du sol. يعني بحال غنقولوا quelles sont les conséquences. voilà. alors شوفوا معايا هنايا: les activités humaines, urbaines, agricoles et industrielles sont à l'origine d'émissions de substances génératrices de diverses types de pollution atmosphérique, aquatique et du sol. Alors, aquatique, elle est de l'eau, atmosphérique de l'air et du sol. On va commencer par la pollution de l'air. La pollution de l'air, bien sûr, qu'ils sont les conséquences ou bien qu'ils sont les causes de la pollution de l'air. La pollution de l'air résulte ou bien provient des gaz. Ces gaz provenant essentiellement de l'utilisation des énergies fossiles. يعني une fois كنسمع la pollution de l'air راه l'énergie fossile هي اللي كتلعب واحد الدور كبير. شكون هي l'énergie fossile؟ زعما كنجيبوها من الارض، اون arabe تنقولوا الطاقه الاحفوريه. دونك les énergies fossiles هما pétrole, gaz naturel ou le charbon، الفحم. هاد ثلاثة on les appelle énergie fossile، وهما اللي كيتستعملوا في المحركات سورتو الاحتراق لا كومبيستيون. بوندون هاد لا كومبيستيون في لي زوزين، في المعامل ديال انتاج الطاقه الكهربائيه، في لي مويان دو ترونسبور، كيعطيني واحد لا ليبيراسيون ديال بزاف ديال لي تيب دو غاز دي غازاج، à savoir par exemple CO2, CO, SO2, NO2، بزاف ديال لي غاز. alors هادو ce sont des gaz essentiels اللي كيلوثوا. كاين d'autres sources بحال هما كاين دي sources naturelles. Les sources naturelles, par exemple le méthane CH4 naturellement كيجي من le tube digestif ديال quelques animaux، donc الكائنات المجترة، كيجي من des algues اللي كيعطونا الميثان CH4. دونك كاينين دي سورس اللي هما ناتوريل، ولكن بحال مثلا عندنا لي فولكان. لي فولكان كيعطونا دي غاز، خاصة SO2، ديوكسيد دو سوفر. دونك كاينين بزاف ديال لي زوريجين ناتوريل، ولكن هاد لوريجين او بيان لي غاز يعني كي اون كوم سورس l'activité humaine هما اللي très important اكثر من دوك اللي هما ناتوريل. alors on va voir la pollution, l'effet de serre, les voit une résultat ou bien un résultat de la pollution de l'air. Alors, c'est quoi l'effet de serre? L'effet de serre, il y a quand la température de l'atmosphère augmente. ولكن l'augmentation de la température de la Terre, c'est un phénomène naturel. حاجة اللي هي طبيعية. يعني
حنا دابا اون فوا كنسمع ليفي دو سير كيحسب لي واش شي حاجه اللي هي انورمال. نو، l'effet de serre c'est un phénomène naturel. Pourquoi phénomène naturel? Parce que en l'absence de l'effet de serre, la température de l'atmosphère serait presque égale à moins 18 degrés Celsius. Et avec moins, moins 18 degrés Celsius, les êtres vivants ne peuvent pas vivre sur la Terre. Alors, تخيل معايا أنا presque 18 درجة، راه ما غاديش تكون لاكتيفيتي ديال لي زيتر فيفون، ما غاديش يقدروا يعيشوا هاد الكائنات الحية. داكشي علاش l'effet de serre c'est un phénomène naturel. Quel est le but de l'effet de serre? هو باش تكون عندي une degré de température de l'atmosphère تكون presque égale à plus 15. Plus 15 هذا هو normal, plus 15. ولكن comment ou bien quand on parle de l'effet de serre comme phénomène négatif. Alors, l'effet de serre devient négatif quand il dépasse certaines limites. Une fois qu'il y a l'effet de serre excessif, alors هنا كيولي négatif. ولكن طونكو ما كاينش لا بوليسيون راه بوزيتيف. مزيان، دونك نقراو. l'effet de serre c'est un phénomène. L'effet de serre est un phénomène naturel qui vise à résorber ou bien absorber le rayonnement infrarouge émis par la surface de la Terre et maintenu sous forme de chaleur dans la partie inférieure de l'atmosphère. Alors, qu'est-ce qu'il y a l'effet de serre? L'effet de serre, c'est le fait que dans l'atmosphère, il existe un certain nombre de gaz qu'on appelle les gaz à effet de serre. Le gaz principal, c'est CO2. On a CH4, le méthane. On a O3, l'ozone. On a d'autres gaz, CO et la révélique, la vapeur d'eau, mais essentiellement CO2. Alors, les gaz, des gaz à effet de serre. Qu'est-ce que je dis gaz à effet de serre? Les gaz, ils absorbent les rayons infrarouges qui يحتفظوا les rayons infrarouges في l'atmosphère. الشيء اللي كيخلي ان l'atmosphère يكون امبيون، يكون ديك l'ambiance ديال la température في l'atmosphère، يعني يكون ملائم للكائنات الحيه. ولكن اون فوا ما كاينينش هاد لي غاز، راه الارض غتكون بارده، الوغ ما يقدروش يعيشوا فيها لي زيتر فيفون. ولكن الا كانوا هاد لي غاز عاوتاني اكزاجيري، غتكون لابسوربسيون ديال لي رايون انفراروج اكثر من القياس، غنوليو كنمشيو الكوتي نيجاتيف. كل شيء اذا دعا على حده انقلب الى ضده، يعني خص يكون داكشي نورمال. ولكن لاكتيفيتي هيومان، لاندستري وكذا، هي اللي كتزيد تفقم لنا بهذا المشكل. الوغ نشوفو ندوز لو مود diapo, c'est tout ma salle. Le mode diapo comme ça. Alors, le schéma devant nous représente le mode de la formation ou bien de l'effet de serre. Alors, il y a la source d'énergie dans la Terre. La Terre, la source d'énergie, il y a le Soleil. Alors, le Soleil, il émet des rayons solaires, RS. R rayons S solaires. Les rayons solaires sont très riches en énergie, bien sûr, sous forme de photons. Là, vous observez la surface aérienne, vous observez de la couche, les quatre bleu clair, il y a l'ozone, il y a O3, il y a la couche d'ozone, les quatre تفصل ما بين الفضاء الخارجي وما بين l'atmosphère qui est en bleu. Alors l'atmosphère اللي هو en bleu وهذا هو l'ozone. L'ozone est la couche la plus externe de l'atmosphère. Alors, l'ozone, donc, il reflète une partie, presque 50% des rayons lumineux, les infrarouges. Donc, non, c'est pas infrarouge, les UV, ultraviolet.
Alors, les rayons ultraviolets qui sont néfastes ou bien nuisants, اللي هما خطر اللي هما كيمثلوا خطر على الإنسان كيرجعهم l'ozone. Une partie des rayons solaires, تقريبا 50%, voilà, l'atmosphère les arrivées au sol, 50% de rayonnement solaire. Alors, هاد 50% كيوصلوا للأرض غاديين في الأرض. Une fois كيوصلوا للسول شنو كيدير لو سول؟ Le sol, il absorbe une quantité. Alors, le sol, il absorbe une quantité. Le sol, كتاخد واحد البلاصة واحد لابارتي كتاخدها وكتدير الريفليكسيون ديال ديك لابارتي الأخرى sous forme d'infrarouge. Alors, le sol, الأرض كتاخد واحد لابارتي ديال les rayons solaires et reflète une autre partie sous forme d'infrarouge. Alors, le rayonnement solaire absorbé par le sol est réémis vers l'espace sous forme d'infrarouge. Alors, ça fait l'espace vers l'atmosphère sous forme d'infrarouge. Alors, les rayons infrarouges, une fois qu'ils jouent l'atmosphère, qu'ils gardent la couche, les couches, donc les gaz qu'on appelle des gaz à effet de serre. Je connais les gaz à effet de serre. كاين عندنا H2O هذا H2O كاين عندنا CO2 كاين عندنا الميثان CH4 GES شنو هي GES gaz à effet de serre. Alors ce sont des gaz à effet de serre هما هادو. Alors هاد les gaz à effet de serre شنو الدور ديالهم؟ Donc ils vont absorber ces rayons infrarouges, voilà, سام كيبينا. Ils vont absorber les rayons infrarouges, ce que permettre l'augmentation de l'atmosphère ou bien de la température de l'atmosphère. Alors, une fois les rayons qui les gaz qui les rayons, la température de l'atmosphère va augmenter. Donc, il est qu'un la concentration, il est qu'un d'une faible quantité que tu fournis. Les gaz en faible quantité dans l'atmosphère, ils vont absorber les rayons infrarouges. Pour cela, on aura l'augmentation de la température de la Terre ou bien de la chaleur de la Terre. ولكن إلا كانت les gaz à effet de serre كثار غتكون l'absorption كثيرة وغتكون la température كثيرة دونك غادي ندوزو l'effet de serre ديك الساعة. autre image كتفسر نفس الحاجة les rayons solaires كيجيو les rayons كتاخدهم le sol كتعكسهم sous forme d'infrarouge اللي كياخدوهم les gaz à effet de serre الشيء اللي كيعطي l'effet de serre ولكن إلا كانت la concentration très importante. Concernant l'imtihal الوطني donc ou bien les exercices اللي كيكونوا في national هذا لو diagramme اللي كاين في الدوكيمون كيكون في بزاف ديال التمارين. Alors ce diagramme représente la variation de la concentration de CO2 atmosphérique et la variation de la température de l'atmosphère. En vert, la variation de la température et en rouge la variation de la concentration en O2, la quantité. ما بين شنو ما بين 1870 حتى 2000 يعني في هذه الوقيته راه كانت واحد سيرتو من 1900 كيتكلموا على الحقب الصناعي l'ère industrielle. alors كتشوفوا après l'ère industrielle يعني قبل من 1900 vous voyez que avant l'ère industrielle il y a 1900 شنو كنلاحظوا la quantité de CO2 et la quantité de la température presque constant dans des valeurs minimales. Mais après l'ère industrielle 1900 on observe une augmentation simultanée de la température atmosphérique et de CO2. Ou bien l'augmentation de CO2 est accompagnée par l'augmentation de la température. Alors, هذا comme analyse كتوصل une valeur اللي هي maximale. هذا comme analyse الحرارة ما ارتفعتش بزاف إلا كتلاحظ راه ارتفعت من شحال كاع من تقريبا هنايا كانت تقريبا كاع من 14.6 حتى
15 يعني 1 دوغري سلسيوس. 1 دوغري سلسيوس باش تزاد، ولكن 1 دوغري سلسيوس على l'échelle دو لا تيغ شي حاجه اللي هي كثيره. ما عليناش. هنا السبب خصني نقلب على السبب. شكون هو السبب وشكون هي النتيجه؟ واش لوغمونطاسيون دو لا تمبيراتور هي السبب ديال لوغمونطاسيون ديال سي او 2 ou bien l'augmentation ديال سي او 2 هي السبب اللي ادى l'augmentation ديال لا تمبيراتور؟ alors on doit savoir la relation entre les deux. Où est la cause et où est la conséquence? Bien sûr, d'après la définition de l'effet de serre, la cause, c'est l'augmentation du CO2 et la conséquence, l'augmentation de la température. Donc, فاش نبغي نعطي واحد التفسير لهاد la relation entre les deux, اش غنقول؟ Après l'ère industrielle, l'air est devenu très riche en CO2 qui forme une couche de gaz à effet de serre qui absorbe une quantité importante des rayons infrarouges. Cela provoque l'augmentation de la température terrestre. وإلا كانت تبرين غادي وكيدوي على l'effet de serre, alors عشان نكمل ce qui permet ou bien ce qui provoque l'apparition de l'effet de serre. عاد من بعد كيعطوك les conséquences ديال l'effet de serre. هنا عندنا في هاد ليماج اللي عندنا هنايا عندنا quelques gaz à effet de serre ou l'origine ديالهم. CO2 bien sûr, combustion des combustibles énergétiques, les incendies ou les forêts بطبيعة الحال. كيجيب les combustibles énergétiques. Les combustibles énergétiques هما البترول الغاز والشربون. ولي انسوندي دي فوري الحرائق ديال الغابات وديال لي ديشي. و3 اللي هو لوزون منين كيجي من لي فييكول ا موتور لو سولفون ميناجير اندستريال دوك المذيبات. الميثان خصنا نكونوا عارفينه. الميثان كيجي من لا فيرمونطاسيون اللي كتكون في لي ديشي نون كونترولي. الوغ كيجي مناش لا فيرمونطاسيون دي ماتيير اورغانيك دون لي ديشي ومن لي توب ديجيستيف دي زانيمو. كما قلت لكم قبيله دوك الكائنات اللي كيديروا الاجترار كيعطيوني هذا. وكيجي حتى من كيلكو زالغ حتى هما كيعطيونا الميثان. لو سي اف سي حتى هو parmi les gaz à effet de serre. سي اف سي كيتسمى كلوروفلورocarbone. C'est un gaz utilisé dans les aérosols et dans les machines de froid et de climatisation. يعني كيكون في les aérosols دوك اللي كيديروا l'aération ديال لو سول التهويه ديال التربه. في لي ماشين ديال لو فخوا لي كليم ايتترا هادو كلهم كيعطونا ان غاز سي اف سي كلوروفلوروكربون. وهذا تري ريش اون كلور والكلور سورتو كيدير لا ديغراداسيون ديال لوزون. هنا عندنا اوتر غاز اللي هو ان او اوكسيد دازوت. كاين اوكسيد دازوت كاين ان او ان او 2 ان او 3 كلهم. رانا ما عطاوش كلشي راه غير شي حاجه. ان او برودوي بليزيور كومبوستيون des fermentations et des engrais. هذا surtout كيجي من لي زونغري هذا خطير. Alors le document اللي عندنا في التحت représente le pourcentage ou bien l'importance des gaz à effet de serre. كتلاحظوا بان O2 هو ال CO2 bien sûr CO2 هو اللي عنده واحد la concentration très importante suivi par le méthane NO2 etc. هاد لو شيما كتبين لينا les conséquences de l'effet de serre. Alors, شنو هما les conséquences de l'effet de serre? Parmi les conséquences هو هاد la banquise glaciaire. La banquise glaciaire هما دوك لي glaces اللي كاينين في لو بول، soit le pôle nord soit le pôle sud. Alors les glaces ou bien les calottes glaciaires اللي كاين عندنا في لي بول نور et sud هذوك لي glaces اللي هما de grand volume شنو وقع لهم مؤخرا؟ يعني هما en phase de fusion كيبداو كيدوزو لا فيزيون اللي بداو كيدوزو الذوبان الجليد. لا فونت بيان نقولوا لا فونت دو لا glace bien la fonte des calottes glaciaires ou bien de la banquise glaciaire.
الوغ شوفوا معايا في الصوره في 1980 كان هاد لا بونكيز غلاسيار كانت كبيره. لا بونكيز غلاسيار شو قداش كان الفوليوم ديالها كبير. وفي 2003 من بعد تقريبا واحد 23 زون شوف شنو وقع. لو الفوليوم ديالها غادي كيصغر، ودابا غيكون صغار من هذا. عطينا 20 طون هادي باش خدات الصوره. انا اش كيعني هذا الشيء؟ كيعني l'effet de serre causé par l'augmentation ou bien l'augmentation de la température atmosphérique. Parmi ces conséquences, la fonte, la fonte, la fonte de la glace ou bien du glaciaire qui se trouve dans les pôles nord et sud. وإن fois يكون عندي لا فونت ديال هاد لي كاروت غلاسيير غيكون عندي دوطخ كونسيكونس على هاد لا فونت. لو نيفو ماران فا اوغمونتي، المستوى ديال البحر غادي يزيد ديال المياه المحيطات. لو نيفو ماران فا اوغمونتي. Et l'augmentation de ce niveau marin va menacer les zones côtières qui vont disparaître après. Et les îles également. كاع دوك الجزر ولي زون كوتيير، المناطق الساحليه غتختفي مع الوقت. فوالا هنا غنشوفوا واحد نكمل نرجع، حيت دابا غنمشيو لوزون. نرجع نكمل. كاين دوطخ كونسيكونس ديال لي في دو سير اللي هما لي شونجمون كليماتيك، اللي هما لي زينونداسيون اللي كاينين دابا، اللي هما لي تسونامي، لا ديزertification، هادشي ديال الجفاف، l'aridité. دونك هادشي كله parmi les conséquences ديال l'effet de serre. دابا غنمشيو للمانيفيستاسيون الثانيه ديال la pollution de l'air. Comment se manifeste également la pollution de l'air, ou bien quelles sont les conséquences de la pollution de l'air à part l'effet de serre. Alors, deuxième conséquence, il y a l'amincissement de l'ozone. Avec l'ozone, اللي شفنا قبيله هنا، هاد l'ozone هذا اللي هو très important O3. l'ozone هي واحد لاكوش ديال O3. هاد لاكوش ديال O3 l'importance ديالها هي انها كتحبس علينا دوك لي غايون كما قلت قبيله néfaste ou bien nuisant à les êtres vivants en général, les insans ou les animaux, les végétaux. Alors, il كانت هاد l'ozone reflète les rayons UV, les rayons ultraviolets. Alors, la destruction de l'ozone ou bien l'amincissement de l'ozone va permettre aux rayons UV ultraviolets d'arriver au sol ou bien d'arriver au niveau du sol où se trouve l'activité des êtres vivants, comme l'homme par exemple. هاد les rayons néfastes كيعطيو مجموعة ديال les effets négatifs على les êtres vivants. مثلا كتكون شيخوخة ديال الجلد، كتكون كيأثروا على العين، كيعطيو أمراض كثيرة. دونك من الأحسن أن نحافظوا على هاد لوزون باش ما نطيحوش في هاد المشاكل. Alors نكمل نمشي la dégradation de la couche d'ozone. Alors, la couche d'ozone est une couche de la stratosphère terrestre qui se trouve entre 20 et 50 km d'altitude. على حسب البلايص يقدر يكون entre 20 et 50 km d'altitude. Elle est constituée d'une concentration importante d'ozone. Alors, فيها واحد la concentration كبيرة ديال O3. Alors, un document représente le rôle de la couche d'ozone. Alors, de la couche d'ozone, il y a la Terre ou l'activité des êtres vivants. Voilà. Donc, la couche d'ozone, il va refléter, il reflète les rayons UV, UV ultraviolets, surtout les rayons C. مازال شوية، ولكن UVC هما اللي صعاب وكيأثروا على الإنسان. Alors, احنا كنتكلموا على l'amincissement de l'ozone. Alors, باش ندرس l'amincissement de l'ozone, je dois chercher et je dois savoir quelles sont
les gaz responsables de la destruction ou bien de l'amincissement de l'ozone. Alors, les gaz responsables de l'amincissement de l'ozone, c'est un seul gaz étudié qu'on appelle Cl, le chlore. Alors, je répète, Cl ou bien chlore, c'est le gaz responsable de la destruction de l'ozone et l'amincissement de l'ozone. هذا الغاز ديال Cl منين كيجي من CFC من chlorofluorocarbone CFC résultant de l'activité des aérosols ou des clims et la climatisation en général, le CFC dans l'air se réagit avec la vapeur d'eau et va libérer le Cl. Donc CFC في l'atmosphère كيتفاعل مع بخار الماء وكيليبيري Cl. شنو كيدير هذا Cl؟ Cl إلا هبطوا لتحت ديال الصورة غتلقاو Cl كلور كيتفاعل مع O3. شكون هو O3؟ O3 هو لوزون. دونك Cl كيتفاعل مع لوزون، شنو كيبقى للوزون؟ كيمشي ليه O. Cl كياخذ ليه O plus O2. دونك سي لا ديستركسيون دو لوزون. ها لوزون O3 هدمناه حيدنا ليه O، بقات لنا O2. عاد كيمشي هاد Cl O عاوتاني كيتفاعل مع O3 وكيعطيه هاد O وتيبقى Cl وكيرجع يهدم ديما. الوغ كيفاش Cl كيديغرادي لينا لوزون كياخذ ليه O selon هاد الرياكسيون. دونك vous voyez que هاد la photo اللي عندنا في الفوق هاد l'image montre la relation entre l'ozone et ClO. هذا اللي في التحت ClO اللي هو كلورين مونوكسيد. شنو كنلاحظوا؟ quand la quantité de ClO, désolé, quand la quantité de ClO est faible, la quantité de l'ozone est très importante. Et quand la quantité de ClO augmente, la quantité de l'ozone diminue. يعني كاينه واحد لا ريلاسيون بيناتهم، ولكن هادشي عندهم هاد لا ريلاسيون افيك لالتيتود. لا لاتيتود ماشي لالتيتود. لا لاتيتود هي داكشي ديال الخطوط ديال العرض، هادو هما لا لاتيتود، يعني هنا كنمشيو فيغ لو بول، لو بول. دونك لا لاتيتود ماشي لالتيتود. لالتيتود هي الارتفاع، لا لاتيتود هما دوك خطوط العرض. مزيان، اشنو كيعني هادشي؟ يعني هاد لا ديمينيسيون ديال لا كوش دوزون est accompagnée par l'augmentation de ClO. اش تعني هادشي؟ كيعني ان CL هو لو ريسبونسابل على لا ديغراداسيون ديال لوزون، هو اللي كياخذ ليه اصلا هذاك O باش يولي ClO. Alors sachant que le chlore provient essentiellement des composés CFC produits par l'homme. Ils sont utilisés comme gaz propulseur dans les aérosols, agents de réfrigération des congélateurs et réfrigérateurs, agents de climatisation dans les climatiseurs, agents gonfleurs dans certaines mousses rigides utilisées dans les emballages. C'est un isolant et que l'interaction entre le chlore et l'ozone se fait selon la réaction suivante. Alors, on a la réaction qui permet ou bien qui montre la dégradation de l'ozone. Deuxième. D'abord, فهمنا شكون هما لي غاز اللي كيعطيونا ليفي دو سير، وشكون هما لي غاز اللي كيعطيونا لا ديغراداسيون دو لوزون. دونك لوزون في سي اف سي يعني سي ال. دابا غنمشيو للتروازيام مانيفيستاسيون اللي هما لي بلوي اسيد. Alors, les pluies acides, الأمطار الحمضية، يعني les précipitations deviennent acides. الشتا عوض ما طيح هاديك طيح عندها واحد لاسيديتي امبورطونت كتوصل حتى للبي اش 4، يعني باش ما لاسيديتي كتزاد باش ما البي اش كينقص. الوغ نعاود لا بوليسيون دو لير عنده 3 مانيفيستاسيون. شكون هما هاد لي 3 مانيفيستاسيون؟ ليفي دو سير، amincissement de l'ozone و لي بلوي اسيد. الوغ لي بلوي اسيد خصنا نعرف شكون هما لي غاز. كاينين جوج ديال لي غاز، دو غاز اللي ريسبونسابل
des pluies acides. SO2 ou NO2. SO2 هو dioxyde de soufre. NO2 dioxyde d'azote. هادو منين كيجيو من les activités ديال les moyens de transport, les activités ديال les usines. SO2 surtout كيجي من les volcans. ولكن les volcans ما يكونش عندهم واحد التأثير كبير بطبيعة الحال. Alors, le document montre comment se forment les pluies acides. Alors, vous voyez ici, on a l'activité de l'homme, des usines, etc. On a libération importante de SO2 et NO. NO2, NO, NO3, même dioxyde d'azote, oxyde d'azote et oxyde de soufre. Alors, les moyens de transport aussi vont libérer l'oxyde d'azote. Alors, l'atmosphère devient très riche en SO2 et NO3, NO2. Ces éléments, ou bien SO2 et NO2, entrent en réaction avec la vapeur d'eau dans l'atmosphère. يعني SO2 NO2 كيدخلوا في واحد لا رياكسيون مع هاد البخار الماء اللي كاين في الاتموسفير. فاش كيدخلوا معاه في رياكسيون ما كيبقاوش SO2 NO2 كيوليو دي زاسيد اسيد. الوغ شنو هما هاد لي زاسيد اللي غيوليو لاسيد سولفوريك et l'acide nitrique. L'acide sulfurique هو H2SO4. L'acide nitrique هو HNO3. Alors SO2 كيبقاش SO2 كيولي H2SO4 acide sulfurique. NO2 كيولي HNO3 acide nitrique. Alors هاد l'acide nitrique ou l'acide sulfurique كيبقاو في الجو. Et une fois كيجيو les précipitations pendant التساقطات les précipitations كيتخلطوا مع دوك لي غاز وما مع دوك لي زاسيد اللي كاينين في الجو SO2 H2SO4 و HNO3 واش كيتولي هاد الامطار كتولي اسيد سي بلوي deviennent acides l'acidité ديالهم peut atteindre 4 يعني pH égale à 4 مزيان. Alors quelles sont les conséquences des pluies acides? شنو هما النتائج ديال لي بلوي اسيد؟ شنو غيديروا هاد لي بلوي اسيد؟ Les pluies acides, bien sûr, vont augmenter l'acidité du sol. Cela va diminuer sa qualité. Au lieu d'être fertile, devient stérile. كتولي stérile, كتولي غير خصبة. Bien sûr, la destruction de couvert végétal, هدم الغطاء النباتي. La régression du couvert végétal, غيتراجعوا الغابات والغطاء النباتي. L'augmentation de l'acidité de l'eau بجميع الأشكال ديالو. L'eau marine, les rivières. Donc, l'augmentation de l'acidité. هنا غنشوف ندوزو l'élément آخر, la pollution de l'eau. La pollution de l'eau, أول حاجة نفكر بالمنطق. Quels sont les éléments qui vont causer la pollution de l'eau? ماشي les gaz. ولكن la pollution de l'eau عنده origine industrielle, origine agricole et origine domestique. يعني كيجي من الاستعمالات المنزلية domestique, الاستعمالات الفلاحية agricole والاستعمالات الصناعية industrielle. الاستعمالات المنزلية شنو هما اش كنسميهم لي زو اوزي. لي زو اوزي دوميستيك هذوك المياه المستعمله ديال الدار. شنو فيهم الفوسفات، فيهم لا ماتير اورغانيك، فيهم بزاف ديال لي لي سيفاج، داكشي ديال الغسيل. الوغ هادو لا ماتير فيهم داكشي ديال لي زورين. الوغ هادو لي زو اوزي دوميستيك الا كنلوحوهم في الماء. نمشيو لاغريكول. لاغريكول باش غتلوث ليا الماء؟ لاغريكول غتلوثو بلي زونغري شيميك، فوسفات والنيترات. ردوا البال، تري امبورطون.
les engrais chimiques ou les pesticides ou insecticides. لأن les engrais chimiques, phosphate ou nitrate, ou les insecticides ou les pesticides, une fois qu'ils sont excessifs, كيتراكموا على الأرض وكيمشيو مع المياه ديال الجريان اللي كنسميهم لي زو دو رويسيلمون se déplacent avec les eaux de ruissellement vers les eaux de surface. Les eaux de surface, les rivières, les fleuves, les lacs, les océans, ou bien ils vont s'infiltrer, ils vont s'infiltrer vers les eaux souterraines, المياه الجوفية. Alors, les polluants agricoles se déplacent horizontalement par ruissellement, le ruissellement par ruissellement vers les eaux de surface, ils vont les polluer et se déplacent verticalement par infiltration vers les eaux souterraines et vont les polluer encore. Euh, L'origine 3, on voit l'origine industrielle. L'origine industrielle, هما les activités industrielles كيعطونا اما الماء اللي هو سخون. كاين دي زوزين كيكون داك الماء باش خدامين كيكون سخون وهذا كيرميوه في الانهار وفي البحيرات وفي البحار. ولا لي زو اندستريال اللي هما تري ريش اون ماتيير توكسيك وماتيير اورغانيك. حتى لا ماتيير اورغانيك حتى هي كاينه، حيتاش لي زوزين مثلا ديال الزيتون ديال السكر هذا sont très riches en matière organique. Alors هادو هما لي بوليون qui vont polluer le milieu aquatique. كاين عندنا الا كنتكلموا على البحار حيتاش لا بوليسيون دو لو ما فيهش غير الماء ديال يعني لي ميليو اكواتيك اللي هما ماشي ماران، لان كاين حتى لو ميليو ماران. لو ميليو ماران غيكون باغ لي نافير بيتروليير. شكون هما لي نافير بيتروليير؟ هما داك ناقلات البترول. ناقلات البترول يقدروا يتصداو وسط البحر ولا يوقع لهم شي مشكل وسط البحر وكيخويو هذاك البترول اللي فيهم وكتكون واحد الكارثه كبيره. Alors les navires pétrolières vont causer des dégâts catastrophiques quant à la pollution des océans. Voilà, هنايا نشوفوا les eaux usées. Vraiment. Donc dans le domaine agricole, la tendance à l'intensification des cultures, à l'accroissement de la productivité est associée à un fort accroissement de l'emploi des engrais azotés et phosphatés et phosphorés. Alors, les engrais azotés, les firmes l'azote N, ou phosphorés, les firmes P. Inorganiques, inorganiques, mais organiques. Les inorganiques, ce sont des minéraux. حيتاش les plantes qui brûlent les minéraux باش كيتغذاو عليهم واش يديروا لا photosynthèse. Alors, N و P هما الخطر عقلوا عليها كيجيو من سورتو من الفلاحه. N و P inorganique, cette évolution a entraîné la présence dans l'eau de quantités excessives de nitrates et de phosphates provoquant des phénomènes d'eutrophisation. Alors, on a ce qu'on appelle la manifestation de la pollution de l'eau, ou bien parmi les manifestations, بعض مظاهر تلوث الماء. يعني كيفاش كيبان ليا او في اين يتجلى تلوث الماء. Donc parmi les manifestations de la pollution de l'eau, une phénomène qu'on appelle ou bien un phénomène, désolé, un phénomène qu'on appelle eutrophisation. Eutrophisation. C'est quoi l'eutrophisation? L'eutrophisation, c'est quand le milieu aquatique, par exemple, un lac, quand le milieu aquatique devient très riche en nitrate et phosphate. Nitrate, phosphate. Alors, nitrate, phosphate, qui surtout nitrate, qui de l'agriculture, les engrais chimiques. Le phosphate qui de l'engrais chimique ou qui de l'activité domestique et industrielle. Alors, les deux, une fois qu'ils توجدوا في واحد الوسط مائي, exemple un lac ou là
واحد الفلوف ولا كذا، اشنو غيوقع؟ غتوقع واحد الفينومين دو تروفيزاسيون. شنو هي لو تروفيزاسيون؟ La présence des nitrates et phosphates dans le milieu aquatique avec grande concentration, comme vous voyez ici, هذا هي الفينومين de trophisation. هذا الماء هذا كيبين ليا l'eutrophisation، بالعربية كنسميوها التخاصم. Alors شنو هي l'eutrophisation؟ هي واحد la multiplication excessive des algues vertes à la surface de l'eau. C'est compris. Alors, eutrophisation, il y a multiplication excessive, il y a les algues et des plantes vertes à la surface de l'eau. Cette couche d'algues ou bien de plantes vertes va bloquer, je répète, elle va bloquer la pénétration des rayons lumineux. Alors, les rayons, parce qu'ils brillent dans le milieu aquatique, ويمشيو لو فون باش لي غايون يوصلوا لو فون. ما تيقدروش يدوزوا لو فون، ما تيقدروش يمشيو لو فون. علاش؟ هاد لاكوش حبستهم. الوغ اون فوا كتحبسهم هاد لاكوش وما كيمشيوش لي غايون، هادوك لي بلونط اللي كانوا عايشين في لو فون وكانوا كيديروا لا فوتوسانتيز، حيت لا فوتوسانتيز هي كتعطي الاكسجين في الماء. هاد الماء ديال هاد لو لاك ولا كذا ملي كيجي الاكسجين اللي كيعيشوا عليه دوك الاسماك ودوك لي بلونط الاخرين كيعطوه لي بلونط اللي كيديروا لا فوتوسانتيز في التحت. Alors, donc les plantes qui de la photosynthèse, ils ont besoin aux rayons lumineux. Voilà qui la couche verte que vous voyez devant vous, il va bloquer le passage de ces rayons lumineux. Alors, ces rayons, alors le blocage de ces rayons lumineux va arrêter le phénomène de la photosynthèse. Une fois le phénomène de la photosynthèse est bloqué, la production d'O2 par les plantes qui se trouvent au fond est arrêté. Donc l'arrêt de la production d'O2 va provoquer la diminution de sa concentration dans l'eau ou bien dans le milieu aquatique. Alors la concentration de l'O2 va تنقص. Une fois تنقص la concentration de l'O2 هذوك الاسماك ودوك لي زيتخيون اللي كيعيشوا تما غيتخنقوا. Une fois غيتخنقوا يعني l'asphyxie غيموتوا. Une fois غادي يموتوا هنا غيوليو مشكل اخر. Une fois غيموتوا غيتعرضوا لواحد لا ديغراداسيون، اكيد ديغراداسيون انيروبي حيت الاكسجين قليل غيتعرضوا لديغراداسيون اون ابسونس دو 2. هاد لا ديغراداسيون اون ابسونس دو 2 غتخلي هاد لي بواسون اللي ماتوا يتعرضوا لأون فيرمونتاسيون. هاد لا فيرمونتاسيون كتعطينا واحد لو غاز تري توكسيك اللي هو H2S. هاد H2S غيزيد يفقم من الظاهره ديال l'eutrophisation. Donc bref, l'eutrophisation, phénomène lié à la pollution de l'eau. La pollution de l'eau par les nitrates et les phosphates qui se considèrent comme nutriments minéraux pour les algues. Ces algues qui se nourrissent de NIP se prolifèrent rapidement et forment une couche d'algues vertes à la surface de l'eau. Cette couche va bloquer le passage des rayons. Le blocage des rayons va arrêter le phénomène de la photosynthèse. Le phénomène de la photosynthèse, quand il s'arrête, la production d'O2 s'arrête. La concentration d'O2 diminue dans l'eau et les êtres vivants vont disparaître dans ce milieu. Et voilà les conséquences de l'eutrophisation.
هنا عندنا واحد l'image qui montre la succession des étapes de l'eutrophisation. Alors عندنا واحد لو لاك اللي كانت فيها الحياة بخير وعلى خير، لي بواسون بخير كذا كلشي مزيان، اودو كاين كلشي بخير، ولكن عندنا لا بوليسيون بدا ب ان و بي، لا بوليسيون اندستريال اي اغريكول سورتو. هاد لا بوليسيون بار ان و بي شنو غيخلي؟ va donner va donner feu vert aux algues vertes de se proliférer. Alors la présence ديال هاد NOP غيخلي ان هاد لي زالك فيرت غيبداو يتكاطرو، و سورتو دي بلانكتون كيتسموا دي بلانكتون فيتو بلانكتون. الوغ بداو كيتكاطرو، حنا كنشوفوهم اون فوا بداو كيتكاطرو اش وقع في تخوازيام فاز؟ شكلوا ليا اون كوش فيرت، هاي واحد لا كوش فيرت. هاد لا كوش فيرت غتحبس ليا لي غايون، اون فوا غتحبس لي غايون غيحبس لا فوتوسانتيز. الا حبس لا فوتوسانتيز غيقلال O2. الا قلال O2 غيموتو دوك لي زيتر فيفون، و اون فوا كيموتو دوك لي زيتر فيفون كيتعرضوا للفيرمونطاسيون وكيبان واحد لو غاز اللي هو H2S. مزيان، حتى هاد ليماج كتبين لينا هادوك لي زيتاب راح نعاودهم دابا. داك هو لا سوكسيسيون. عندنا لا بوليسيون دي مير اي دي اوسيان، بطبيعة الحال قلتها قبيله، لي زاكسيدون دي نافير بيتروليير، لي زون اوزي دوميستيك اندستريال، لي اكتيفيتي اغريكول الى غير ذلك. لا بوليسيون دي سول، لو سول راه باينه، لو سول غتلوثها سورتو ليكسيفيا، غيلوثوها لي ديشي سوليد حتى هما اللي كيتلاحوا فوق منها باستمرار. ديشي سوليد داكشي اللي كاع هو سوليد ماشي غير ليكيد، لي ديشي ليكيد اللي هما لي زون اوزي اندستريال دوميستيك الفلاحه كلشي غيلوثها. نقراو parmi les causes des pollutions de la pollution du sol, on peut mentionner l'utilisation accrue excessive des engrais et des pesticides dans les activités agricoles, les déchets solides, présence de substances toxiques dans le lexivia, les eaux usées domestiques et industrielles, les pluies acides, les éléments radioactifs de la radioactivité, l'irrigation par les eaux usées. L'irrigation, il y a السقي. هذاك السقي بلي زو اوزي كاين اللي كيسقي بداك المياه ديال الصح. الوغ قبل شكون هما quelles sont les conséquences de la pollution du sol. Une fois عندك pollution du sol, quelles sont les manifestations؟ قلتهم قبيله، هما la diminution de sa fertilité، كتنقص الجوده ديالها، لو روندمون ديالها غينقص، و كتبدا كتبان لا ديزيرتيفيكاسيون. لا ديزيرتيفيكاسيون كتولي هاد الارض ما صالحه كاع للفلاحه، وحتى لي زيتر فيفون اللي فيها كيقلالو. شكون هما لي زيتر فيفون؟ هما سورتو لي زيتر فيفون ميكروسكوبيك اللي كنسميهم لي ميكروز اورغانيزم. فوالا، وصلنا شابتر 3. شابتر 3 لي زينيرجي رونوفلابل و لينيرجي نوكليير، غنشوفهم الحصه الجايه. غنخدمهم في حصه، غنخدم لي زينيرجي رونوفلابل لانهم ساهلين، هما النوكليير، وجمع معاهم لي سكون ابل لي les, les paramètres qui permettent de mesurer le- la qualité des milieux naturels. Voilà. Alors, Inch'Allah, on va terminer la pollution. On va finir la pollution, Inch'Allah. Chapitre 3 et chapitre 4. Alors, après le الترتيب راه كنسميهم سيونس 1 هي اللي بدينا بها بطبيعة الحال، سميتها في الأول ديالها، سميت لا سيونس 2، هذه لا سيونس 3، ولا ديرنيير سيونس هي 4. إن شاء الله كما قلت لو ديمونش يعني بعد غدا إن شاء الله غادي نبداو تمارين في اللايف ديال الفيسبوك ياك. ان شاء الله غدا غنلوح لكم وغنكمل معكم هذا غدا لو ساندي، غنكمل معكم هذا الشابتر 3 وغنلوحها باش نهار لو ديمونش ان شاء الله غادي نبداو التمارين ديال لا جيولوجي وديال لا بوليسيون. سورتو غنبداو بلا ريستيتيوشن دي كونيسونس. كوراج، تحياتي ليكم كاملين.